I'm sure they're going to give it their all. Grade 12, are you ready to ride? Okay, let's give it up for Rising Green Phoenix! We killed it with the last one. Remix. TB, DS Brothers, Slow Rider, Pitbull, Flip It Up, DJ Loud. Shake, shake, now drop, touch your mouth, shake, shake, now drop, touch your back, shake, shake, now drop, touch your back, shake, now drop, shot, everybody, if you ain't getting drunk, get the fuck out the club. If you ain't taking shots, get the fuck out the club. If you ain't up the party, get the fuck out the club. Now where's my alcohol? Let me see your hands up. Bring it up. Habladoso, el quiere tu azúcar y tú no celular. Go, go, go. Shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got boots in the line. You other brothers can't deny. They wanna come walk in with an itty bitty waist and around thinking you. Bienvenidos al 2026. Tropical samba do Brasil, sensacional samba do Brasil, é mundial samba do Brasil, fenomenal samba do Brasil. Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer com tudo. Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 pra quebrar cultura, vamos dançar cultura. Oi, 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 seja morena, loira, vem balançar.
t-shirts for Gainwell, Sir Jayward Blanco, Sir Elder Blanco, and yours truly. From our youngest performer, Guys, tindot kaya mo guys. everyone truly. Ay, sa mo, hi! 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 Okay mga guys. Okay guys, na sila diri guys. Then bati kay lahat gani ha guys. Bati kay Nong guys. Bati kay Nong Sir Jayward. Sir Jayward. Interviews ako maingon silang performance sa grade 12 kay. Bati kayo. Bati kay Nong. So good morning mga uban ako. And welcome to the POG Talks. And here we are with Ken Aaron Enrique. My name is 17 years old. My name, okay. So how does it feel na ikaw ang pinakapangit? Maiwan man ko. Kinsa rin pinapangit? Pinakapangit. Ikaw ay ko sig talikod kin atubang ko. Gatubang. Gatubang na din na dyan. Hi. Ay sa. Ay sa ni Sir Jayward. Hi, Sir Jayward. Nakala sa gamis ko kayo. Tingin ko vlog ba? Okay guys, so si Kuan guys, siya mo'y pinakaway ambag dito guys, kay namuli, natingala ko guys, kay nawala nang isa guys, kay gipulihan na dahil niya guys. Okay guys, nandre guys, akong baby girl, Zainal Anne-Marie. Hi sa akong vlog eh. Huy, hi sa akong vlog ba? Hi, vlog. Sir Jayward man eh, sir. Polmas ako ni sir, kay mag-vlog ni sir. Aman mo. Oh, naka-video mo na oh. Legendary ito ah. Dong, nakipangta na dong. So, Ako yung makanta na. sige. Di ba pink phoenix? Oh. So pink dapat ang smoke. Oh, Anong green mo daw kung bilya dapat? dili man to smoke. Ah, di smoke. Kung pink phoenix, dapat pink ang smoke. Nganong nag-green man imong lubot? Agay! Guys, so karon guys, papunta na kami ngayon sa STEM Lab. Okay guys, so maadto mi karon sa grade 10 Venus day. Ayun. I am here with my good friend. I'm here with my Hoy, tanaw sa ba kay POG Talks ni nung sa. Unsay feeling nga ikaw mo'y player of the game. Okay, so that's all. Thank you guys. Salamat guys sa pagpaminaw. Nami diri karon padulong mi sa grade 10 Venus, turang grade 10 Venus. Diri mi nag-eskwela sa una guys. Then nadiri karon guys, naibuang-buang sa kilid, murag budbud galakaw. Okay. Then nadiri si Ma'am Jen Rizel. Hi. Then one name diri sa grade 10 Venus guys. Finding Nanay Lilay. Di nasa court. GoPro nga, GoPro. Hi, sa ni Sir Jayward. Isa yung GoPro. Sir Jayward. Ay, Sir Jayward. Hi, sir. Vlog na, vlog. Ambot lang. I-post. Sir, i-post ni sir. Ikaw na bra. So, papunta na kami ngayon sa STEM Lab guys. Oh, sorry go dol kung kita na kasi nambot dol pero makatilaw pa ni akong kinumo. Sobra pa nis. Okay guys. Tara si Big Show guys. Ano sila katong ganihan nakita ninyo nga. Alam mo yung motor-motor, mo na yung angkas. Kani, driver po niya guys. Pura din. Kani, wala ni siya pulos. Kani, ang bot na. Kani, mo na Apil ako ba? interviewin ka na ako. So, unsay feeling nga ikaw ang POG. I am Ken Yun Ikaw ang pogi of the game. Thank you. Oh boy, what about? Hello.
Hello. Grabe bata ang kumakayo eh. Mata oh. Hi Ken. So, unang pangutana Ken. Ako sa. Nalimot na kang bayot ka? Kilra. Kilra.